Be, tarong mo na to gihap, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, maring katen. Ikaw daw. Iha pa daw na. Iha pa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agoy, di ka balo maihap si Borbor ba? Saan? Ay! Aka na, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naunsa. Ano man kulang man kagbuk? Aha, may nabubog. Aha, man karon. Ngano kulang mag-isa? Kulang isa. Cool. 10 man to. Nay, o saan ang pagkatino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ragyod bor. Na, gamay man akong kamot. Hansa? Gamay man akong kamot. Ruwad ako. Dili po na siya bisag gamay bisag dako pareho man gid ta o pareho pud ta o. Hala ka, kulang gid kag kumagko gyud. Kulang. Kulang? Okay ra nimo nga kulang kag kumagko. Ha? Ah. Aw, mayo.